I'm for your son from a dainty Kwakuman, who bit my from a Bob Nadi Sigana. So 111666. I love you. I may kiss you. Hey, we imitate way most conscantan and gragaga aggressive talk. Everywhere you are was, I'm greet you for the name of God. Mechiao power Radinia and Copon 2 million home dim. But enemy no baby a young komoka crabby shortly, humbly, fleshly, no scared, no headache, no fight. But I'm talking about the sense. I'm talking about something called somebody a day. Me patcho mumi enti. Me no odi nkomo kiti obi afa ade ho na ye de asi na no kwasem. Wo hunu nipa na de bia wodi ne ho abobo de bia wo ka ne ho asem na obusa se ade kura no ye die nipa. Ade no sebi enye nipa na wo no. Ade no nye nipa na tete no. Ade no nye wo ba ena nye mu no sebo so me nkono. Ade sebi woni adwene ye de dwene. Edu de bia wa wutimi dwene ho awo ntena se. Edu de bia na se enti akwa yi woni futufo to ya donke. Onfa hwe ho. Na mo mame nka asem bi enkyere wo se ewia we ya se ai we. Obi no wa tuma ka se hwe mfa ne ho. Obo osome ya donke but oboa. Obo osu o mi nsuro hwe mi ncheke obi a. Na wi ase de obabu nyamma ya. Osu obi entimi o. Ntine pe for se otimi obi timi wa ana otimi fo timi wa woro ka wafa wapeti. Kawa kese wo free ha. But we de wo baguro afa wapeti. Because obi timi wa na otimi o. Na nsem mu ai ana ade se obi na etunufo so obi na ehye no se nye obi na ehye no ono ankasa eba abonten ebeka ase woni mia mebra panyi Kofi Adom wonwani ekasa aye se opagana fo nyina achew opawiase nyina achew okase wonye Ghana fo bone ana odada no ye papa despite Vivian J hwan me de se eja me de otane me kasanti wona wo power che wo pa che oyo audio mami eni pike ka se opese ye sa kasa na pike mpo de oni na hia ba akom yenu miensa na ye ka obi a social ni media o ka se onya time de ma ade a ye kwakom enu kro ya beti hai me na menya time because ona obeka wo nyina no sebi mo na wo ka no na afina na ade de wo to fom mo ana ade ka wasem ne na se wan fi no susu a enka wo hu mo bompo se ampatwede na wo de ball no account nipa no mami fi ni biem ba we dia ade ball ba ko na wo hu se ba ko penatimu na musuo nkan wo ba bonten beba wade a efe no watimu mene kora efe no wo kele kora ti manipa bebre no ehye fie suni emu asikafo ne etitiriw ne abrempon wona wo won bibi papa bi di wona wo bobra hwenkofo ehye dem suni asofo mpeinfo edi yawo wo makomam edome ade ti asema making na asema me kasa kire badwemba na say do bia metimi nya aggressive talk bebre abetwem ko but mentimi nye ne mo mpese wotie ne ye pa mpese obi abejeje me ne tibeba me pese wotie ne ye enkomo aye di ne ne pese wotie ne ye pa me kasa kire badwemba obi tudwumbi o se enyemania mami enyemania amenyemania papa enyemania obi na di bibia ye mi obra mi bre nyina aw enyemania o se obokwa kudin ho but me de eyemeni kwame ade enyemania o obi na di bibia ye noa mi bre nyina aw kwame ade enyemania o kwame enyemania o obi na di bibia ye mi ai enyemania mami enyemania emenyemania papa enyemania obi na di bibia ye mi me de mani ye pa obi afa hwe nye mi me pa cho me pese me no kan sem bitiawa ebia no watemase
do de bia sembia woni nchirechiremu Kwame ade ne ba bonten be pa cho se de ode aye nkofo no ade ati wo sisi ameno kase onye obi a metima ka cho se wo asomdue se de wo nya kwan dama wo ho to na we enjoy life no ade anya obi a wo enjoy sa na mere bia bufuo ba ye ntokọ ba ya na mene ade ekono mpefo se de bia etwa wo awasem bi na de aye mfato ho according to our there tamana o kan maka obi a ka de be hye ne nyonko o ponchim na me ponchi ne bi na nkofo fre kwaku akire kwaku akwa no ye bonsam wan hwe wo be kun wan hwe obe sew wan hwe obe wo se no na mche hwe ye nyina ye wadoma ye hyase o ebia maame na wo kana se me hu ne da se maame wota na de bo no ho safo hene no onfa na ni se hu ne da but edu de bia se ni pan mpo tumi mpo a wona wabin wo wiase emfa tumi hu aho mo ho ade ba ko misuade but me nyansam ni me dem no wona wabin a wo mu wo tumi no ana obi a wo ahodinduro pa na wadi ahodinduro no wonfa nantin kasa medi ahodinduro medi ahodinduro wo baba mebo bra na me no nko bra mebu o dabi na mo wona won sheda me ana wo me ye no ene tade aduro sam to ya no me wo motia me wo mame wata ana mabio wo be kamia ana meku o ana mepre wo ana physical yemusa se ade akotena brochi hwan no wabo ntuo da in record and physical hwan ana yate sa ade abo ntuo da nanso ade ni obi a otaka se mebo utuo ana wo be me fia ana meshutu ana me say ya wotuo bebre ade be show no even screener e fire toys enye tuo papa na wo wotuo mpo a ekuro na wotim no ade ye obi a wahu ne sa no de bia wotimi se wo nyansa wo ba bi kakra se mi kotutu yi nipa ni kowu a de na mara no ne me beka okay yen hwa ade bi wo ha yen sha ade bi wo ha me de menim de me nyansa mu de ade a menim se hante ade se ada se akom sa akom pese fawa ana nsuo bi pese no wi adwuma suma bi pese no wi adwuma na uma ho kwan a e wono me bebre process bebre do fam process bebre e do fam he ebi betuma mo aye kronfo ebi betuma start se wadwuma eni monyem ekuta be start se be se eti ade anim die a ekura no a enka nimdie ekuta ade etisi a now no a Ghana ni dishi a otimi to plane e wo America no enti yemusa se saa nimdie anka wanya no ohwa a ehefa na nka ade bedu sanye do mai ha ade a Ghana ni ba efno okọ ni 30 years buroni timi jana lu prema no setu na ade etu no na wiem na wo ye selfie wo twa video uta wo kodu a yini America se kwa kuma ni meta ade mpo a menka no ma papa wo timi ti so obi atimi akọ kakra mpo wa brochire ene otimi to plane kura me na meka se wo tu akuafo plane eti e obi bia na wa brochire a even obetimi mpo tu ka ti asem yo eti saa bosom sam no ene edi ade nya hante no because according to onu ankomodie ene ne kasa na woka me bra na me to punches man no eko se minya sources bi free baabi no nkura brem ba nyina no adaye wo ye stop on kakra so what you say me ba punch ni me bi se ma me bi kura ton aduru a na ye de sa akora but anadwo no ada mfa so ba kofa bi na wakoton timi kan se wakowi akoton saa ho no problem ho but if you so no watimu no na bosum wo fie ho a bosum dan ni mu na no oda abosum dan ni mu na no oda o akura no wonu ko school no etimi ko fa nsa ekokrom ho nsuo kogu nsa because okotro ne exams kura na wo de kodan nsuo no se me kwakotro me exams
ti according to me common sense kura ne kire me say moment ya wo yes ha no ma we nyina no o connect to apam bi etu spirit bi apam bi to nsuo no ti according to ade na nkasa sources kasa mu kire say even po nsuo na nkasa kura wa hu ne da say ho wo ye no kure say ye ntro no wotwa because according to komo asamiya me ni na di ye o say interview ni mu a wo say nsuo no odu ba bi ne wontimi ntwa nsuo no nsuo no be fa ne de ni twa nsuo no ye nsuo no krom nsuo e be fa ne de ni ye dai etwa ade ye obi a wo ko school no se bibi ni na se wonte ase a obekọ abusa pa abosom sem wodi bosom achi ache eto na mo befufudi akosi bosom no ho a ade mfa so ba kofa to na di otimi koka bosom dem be se 1 week according to ono na eka so oboa de a me anso meboa obetumi ahya bosom danim awo abra edan e wo fie onyina no saa dan ni mu na wope a wotena a woda timi busa o ti se bosom ni pe obi akoma hwan ne enkofa no aya da na ese yekofa no timi enye me won wo ba kokura na me ne brobi obi di komoso kwaku ade egu mo so no so se o patch on wagu nyina mani mase papa ongu mani mase wona obegina platform so kasa nyina wongu obi ani mase yabra panyi kwame wongu nani mase se wodi nanim se wo mepa achew se wo so kokrokro no ade nya akoda ti asem na mekan yo mepa achew sa ade wonya akoda sa ade ye nyansafo ade wonimde ade animade na se wo se wo wadwene ye de dwene a age wodi be 30 years so 32 years so sese no na se me kwakoma no metuwei na me nya ready se mepa achew a me untimi convince me se me mepa achew na ma didi e wo kan chi na ma beka de ni se me kabia me ade o pa achew no efri na komam pa na mum de ha no ko si nya ko bonyu bo se efri o ewi asim bibi nsi kwa beat bi sho na me de pa pam bibi nsi kwa o bibi nsi kwa na bibi nsi kwa o bibi nsi kwa sa de kase chopa ma hu se nyame ya dumbi sofo akosofo ho me ni pike mu di nkomo me se ade enye oke o ade wona o hwe anu a wo wia wo yase no emu asofo emu abosom emu akonfo emu ahemfo sebi nana ode me sore kasa kakra aye na wo tumfo ote kokoso empokura no wakasetia wodidi Ghana mampanyi atam hwan na de mabontin mekasa hwan na de se wo fele no na hwan po na de se wosuro no me pese me bisa o ade wo fele hwan na wosuro hwan Ghana ni wiase hwan na de se wosuro no hwan na de se wo fele no ono onti obia o odede nu manwom nenam but enye wono won sadi akomba obi so a wotimi komwie senye video kwa na video na obebusa ne say die na asi no sana adekro so betisiri so a eno de se wo adwene ne besiri timu de a esi wo say ade because me say abosom sem no se ekase be fawo na se wo ma ho kwa ma ne mfa wo a trust me nya de a ho beto da na de ni so nya wo ha wo da ai se nsuo bi wale o ana honhom bi wale o na wo pese wo wale ana wo pese wo ba ebia sunsun fam wa wo manyina ti asem yo sunsun fam no wa wo manyina patcho ma me black pitu ani be ba what you say sunsun fam no wa wo manyina o
Pacho utie de making. Wa woman nyina. To obi asunsun fam wa woman nyina no. Ebedi na ni so awo. Enso bi walewa. Esaya pam bebre awo wiase. Etimi pese wa adwuma, etimi se wo kura adwuma. Obi wo kwampa se sunsun bi oba wale obi ane de obetimi no waye. Eti o mai wadwen se wo ade ne de. Nya de obetimi a survival that because for say wo ye adwuma all right. But nimdie kura wo a wo timi to play power America no. Papa, na se Nyankopon na bless wo, nyame na asira wo. Ti akoye curse. Wiase nyina curse ade. Nyame ntua ne ka emu actors, emu actresses. Na de ye kura mpo ne se wodi atama di Nyankopon atam, nyame atam. Etimi convince nkofo ma obi timi kofa Bible. True ade na Bible say de nam ne so be masintudua mara no ono na wonwie. But true kire ani tumi adi me obi kase tumi ni ade kase chia na oboa enye obi ane kase mani pati o se de kwakuma no mi kase yi no anya akoma pa wutie me no enye obi ane ne nkomo be o de se de wutie no enye me nyansa o but eye me kase ya tom ana ma mi timi kase ma wutie obi betimi afa nipa obi betimi afa papa so akasa obi betimi afa bone so akasa tumi ade kasa tumi di akire tumi di ade kasa achi wakasa eweke wakasa ye adwuma won metitu ni abrempa o ma hye dem asu true ade won ma abrempa o titu ni sikafo adefo a o ma hye dem asu wonim kasa ada akasa ma ona onu aya no bi kasku asema me pese mete nyansa ni school aye nimdie ne kofa o school nimdie ani nyansa ye different nanso ade timi convince de onu akọ school onu so wo nimdie no ka chense wo pekura mo nsha dress ne ampa according to say enchire teaching obetichi no eno kura be ma wo nsha dress kokọ ana ma nsha dress ne week wo mo bia nsha dress true ade nkomo ama nipa bebreja wade am no kase ebi ma wadi egu because for there ti na tumi wo ne kase achi na tumi ni achira e ka koto omu group mu a na akobo Jesus din ana akobo awurade din a ano de te se de offense ayiwei offense sonsona koto enkokom yesoso sa na tafre mo bitimi nya gidie timi to Bible na wo no hye no na odidi Nyankopon atem na wo wi a wo de kamera si ne ho so ade ya ade se enya no kure na abrofo ne be daadaye papa ade ye bi na mo mpre no wa ye bi papa ba ntina me ka to se sa ade ka se woda efiri a me se woboa ne ho nto no onu awe ya we se ne ho nto no enu nti ena me hunu social ne media se wasa cost of panyi bi ho awa America ho ade akura benya obekọ adonte bo atenche na mo mesa bie chance we man wo chance pa se woni ma avada nso bom punumpu anka bebo ane se because adom no de obi a wona adom se de tie na adom no e woni disuo na menim se wonyankopon so nipa wode ne nsa to ade so no wo bom paye de mehu se wode ne fence se batakalio se ne bodua nyina de akose wate se benfo wotu no na opese tutu be yema wo se wode onoma nyina akose yentutu ma papa me de meka kire tiefo yetie ne se me medi kaka na me se ka biem se ade na ye hunu na ohunu no ebedu baabi na emum ade ni mum ne beka Nyankopon asem medi kaka kama no otu blo ni mamia me so me tu bi ma no me wo tu bi mamia no me tu bi ma no me say ne Nyankopon de ato me so me kwakoma no akoma so say me ka kire o group different group me say me say ni ministry am pass me go ni ministry me koye ni interview from there o ma kwan ma me ni bom punumpu woni fie o ma kwan woni me hia physical say no from saada ne kon ene nipa mfa ade serious biem nipa mfa ade serious biem because ne nipa suo no ne nipa hu ade se Nyankopon nipa hu ade
because for so mama wata no na ne ho ye hu to wa abrochiri mpo na wo hia dem mpo a na edin se obetumi akasa tia no because wadi ka brand no ho so wo tumi di bo no ho bai udi agro obekum udi agro obesel ba ya nya ho na ye pese etie di ebekun ya na ehu ayehu ana di ebesel ye di hu ayehu mimi yesi ni twani tedu de bi no bi create sin a ese wo hu o create adanduma ese mi hu eye scene acting ana na mo na adaye no acte entro e woni kasa mu wo sua ntro nipa bia se wo yi wakom se obedi bone abonsam ma quotations a wo de be yi hu ano menua mesrew ade a chawpa ne de me kwakoma no de me da so gitum because mre bia kura na o me pa chaw no na me say minim se nyankopon beche no hey opo mra 100,000 omra 50,000 no me kase onu mpodie onyi ntum on ka se o pa chaw no eye fake me so me ka kira ade na nkasa personal emfa wo se wakosofo ho ne ya bom payama no se ade kro no start se esa hantina me na me ka kiro hey obekasa batumi pa bima ewa ade kasa chi na ni odwo anu adwo tumi ane di ade kasa chi na convincing kofo no anu no adwo men kan hwahwam ho me say bra wo ma kwan a memini ni hia mpuno na no dwoyi wo ya dance ni ko sa dana na wo hu se eti ade wo ye nipa eti kwakuma no akọ ne nchen ona na si yenkum kofoi ona na si yensen kofoi ona si yenkotete nipa ne yankuni wo ma na mo trete mi nyina sata mo trete mi kwakuma no yebeku yeni bebi a wote yeba mo ne taw yebe wo se no ade a me ko US a me ne ade ko hia no sa nkofo na mo Ghana ne bebre na sa frem se o menua he wo ye bema na wama ye kura no ya bemabu se he wotumi akwade fie se wotumi akwade fie de menua nipa no ni problem bia biem na wama ye suro wo kura nyame na yese musuro mi o nyame obia ne message nyankopon de ja no na me soso no na eye me yese ebi mama madwena ye ketwa wa we ni ye futu aye mfantu ye ho se social media ho enye de bia na ese wo save data kotie nsem ense bebre koso social media ni nyina ye ntro te se de sofu yi de ye obaye na esini eye ntro ema me anu yo mo na me ya me da so sisu no se omo ye lesbian na de ade na lesbian fo omo kra no omo mama ye campaign say ye na ma ye ko awase obi aye bibi obe trende obi ape bibi e bebo ndin wo ha obi se makoche me girlfriend bi na say wonu obi da ne nyina ye ntro me see no baby aba start see na fi no first see say de mo be si bia start no say de mahwe no eye sini amehu eye bibi na mai hihya mo de be pet trend a me hwe na ne mahu eye adwuma me ye me wo hu nimde a me de ye etu obi ya menim eti mesra dofo a monya bra mo hwe kwakuma no aggressive talk yi awo kwakuma no TV ha mesra mo adofo enye bibie nya na esi edi akire o maybe wo interviews bebra me ye wo platform so enye obi a me interview bia na esi odi na chi o eye adwuma me ye adwuma awo platform so a me ye adwuma but ye wo kofo bebra o me bia me interview a ebi obi di ne normal betu dwa enkodi akire enye di obehu bia na esi odi akire enye me nkwa me platform so wow tinase onso wo ye nipa debu ma dwene ma ho sise drum na bi ne nipa bebre adwene ekuta ade ebuko bonkum a na mu nyina mu di so ko bonkum ade ebuko nifa na mu nyina mu boko nifa but me sinya me som sa abrofo na de ba yo se ne wo ho me pa chodu de bia ye me ye ni na ho ne hwa de bi kakra ye wo fia ye nim fia bosum wo mo ene ye nim fia bosum nim ye wo fia bosum bebre wo mo amu nipa nyina bi mo asai mama bia ya kwensafo sebi emma no soso bebre no awowo
Sabio mo fanchame mama sem basa nanso ye hunu ye ti hunu ye nan ne ye wo fie bi so ho a wo se nyamesum wom nanso hu mu se de mu ni patie ti du de bia ye se obagimi fompo ehunu dokono ayeto ahye a ohunu se abene oba wa ye gimifo kura mpo dokono eto ahye no wo hu a ohunu se abene yesu yesi so aye nante aye kono ye hu nkofo bebira sabi omo so tini nante edu na dwukura bi ntimi nda ebi ni abodamfo na eda ebi kodasie ye amamra ni amane bi ebi mu ye no turu esoma omo de omo akohyem no enye yize sa ti mesre mo enye frifuma de bia na ese odi echi ne sika bia hyenhyen bia na sika kokko ne bi omo a ye wo akokko sika wo ho eno so te se gold udi agwo bi di counter fake counter fake counter pa fake counter sika anya papa but dada would sika but everything ka ho everything shiraw na mo wo bom paya oye asma make o ya make sense bia bobi ma de na nyankopon ba wa mama atrenefo obama de boye 40 sa de na mo se o hu se wo ye trini ni dia ade ye de boye ni ose yenko wiase amama nyina nkoka nyankopon asem de obegina di no yemu na sunhye agya oba ene osusun kokodi mu ade de we de wo ye clear se ohie nyame asem ti nisi ye pon na ka oba adwamanfo no de waso wo hu se woni Yesu bom punu no de okoy okosun ode ne tiwi na pepai ode ne nisuo pepai Yesu na ase awo huru Yesu na ase ode ne tiwi na pepai wo se duhwa a de boaten otudugu ne na ase sata na Peter to Judas wo se oba ade ani boaden se de na kese o me o ka oton na ode hu sika ba na ke de boa nyanka ne o mo woni bi but na Peter wo boa o na sika ne ne hia no cause on ehwe sika so e ba obetene de ti no hia sika patro tie de meke na so se no sa atam na Simon ene ne pamfo nyina atete ho wo mo dwene wo tirim ka kire won se oba ne ho nti na Yesu amakwan mo aye we nyina o se Simon nipa mienu on ti yefa nse nipa mienu yenya na yede obi ka na ba ko ka de so pa ba ko ka ye 2 billion ene ba ko ka ye 5 million ane ka wura no adwuma wura ne ka se mo mienu nyame de kana chem na obi anko na obi sase why pa na wo hwa be ne de pa o se de ne de so no o se no na wabua no oba we de we dwamanfo no asei ti urade de che ne sa no na ni agesen wo koso mu nyina mo ya de boyefo yen nyina mi ameka sei kokomanu me ye de boyeni me wo me sento me wo me mreye wo a wo hwe mi wo so wo mreye una nim de ha wa tete wo awo ni paduam no usu no ban a wo mu nanso adade ono de yagye tumi so ye bonsam kase pa the whole world because wo manani atra nani nton wo mu nipa no mu ade nanso wo sa nimpefo se ye kasa kye no wantia mure mu aboa ana adua be kasa aboati afutuo sakra nipa nso hwe ne beba ebie na nso hwe na ama na sesa sisi ebia se wo kwa aso de dem se ye mompa ye mane bedu bebi no bepem wotimi meka nche nipa se ntro biem woni choice biem de pam no nsan ya me se ade ntimi nyina ho me ne anyi na ho me kira because de hante no de ha no de piapia no de piapia no ne de wo no ene de wonu hu no se te se obi a wabodam eno ti na ehu ade se wo ye bodam fo me se ade na ha no sensan ya nya ade obetimi age na ho ene obetimi akwa me ya bompa ya manene na obetimi ade kam na besini so me koye ade interview ye kodi nkomo ye bibia wie eno na o confirm yi se ndo achi eno o se onko ye bone so obeka se kwaku ampa wo ba wa meda wo akoma bi ni adwene bi won timu a okasa won sesa na adwene da because ade ma nipa nu ye ho no saa tumi na yi saa ade na firi ho woni bi
Et say light ya so asiso na wudum na enum ne de ne de bia ne highlight say asiso ani uti asma making yakodi komo atwa video obi amabe ni interview simple ye wie ya ye nyine say di komo oh me nuamu ni di oh me so me okay enso me betena me kai mu a wo se me bedai obi a ye di komo anka me say ya settle case bibia e kama no manu fie kwa na we Facebook live edi me ma me say ai na me pa na chew na me yese na me yese na ye de e ye adwuma na me ye se me pa wa chew mpo na me bu kotodwe ma mo nti business ase mo na mo kasa sa what business ase a na unim sebi ye ne ete e unim atitu ni abrempon bi a e fa fon fro ye nso ye say ye mra mo platform so painfo bi ni adefo bi etimi fa fon kwa ko de me serew me pese mo ba me show yi so ana mo ba ye TV so na mo ba ye program mai sebia from interview na de na no me de ho me ho se na ni pass me si afre me na ni pass me unti business ase se me ti business ase na me ti madwuma me ya asese a ense me mom na me push you na me nyaw na oba me platform so that is the business what I say we akoda na okasa wa dwini so na ya akoda na okasa na wo fefe me na wo yesi ni ade oh wo condemn me kra but no ne hia me interview no ba bonten no mo na ni person wa better mo abayo interview na wo sa be kasa say na wo nye wo interview na se na oba na se ti nyame ka obibia be din de kwa kumeno men follow no man nyina wo social media obi nchirechire bi wo na hwe na senye papa ma wa so obi forward damfo na wo fo obi adamfo a wo follow obi ana se wo follow obi a wo pese wo tie obi e wo social ne media ho a say Facebook, Instagram, say YouTube, say Hefa, Twitter, or say Hefon, Papa, Busa, or say, the Oko say would data no time on Washington, and for so ben a many free. Sadia Mishay, I need the meeting, the Debia meeting, the Debia. Mamma Cassam Chodako be convinced. Unimian San Sinyame, no Nimian San Sebonsam. To me, Kurani Pacone de Cassano. So continue. Etienne, that could be Obacas and be better to Akumaso. On any by Adrian. De biana na nya adwene ba da ko ne be ya adwene akura bi de no kobon kofo bi de biana omo no nsa na omo no joto no omo no wi ne penfo otu no fo se ebetimi a wonsa na wona wono omo nam be se no o se papa e nipa wa adwene ne wakoma